जरूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री और मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान की गई। आसनसोल की एक सामाजिक संस्था नेताजी आई हॉस्पिटल ने आसनसोल में हर महीने मुफ्त इलाज और भोजन सामग्री उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी ली है। आसनसोल के धेमो स्थित सामाजिक संगठन शशियो फाउंडेशन और नेताजी आई हॉस्पिटल ने एक संयुक्त पहल के तहत पूरे 1 महीने तक विभिन्न क्षेत्रों के गरीब और जरूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री और मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने की आज शुरुआत की। रविवार सुबह 11 बजे 36 परिवारों को 1 माह की खाद्य सामग्री सौंपी गई और निःशुल्क स्वास्थ्य जांच भी की गई। नेताजी आई हॉस्पिटल के महासचिव और शशियो फाउंडेशन के मैनेजिंग ट्रस्टी हिमाद्री शेखर चक्रवर्ती ने कहा कि इसकी शुरुआत आज से कर दी गई है और हर महीने ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा इस कार्यक्रम में अरिंदम भट्टाचार्य, अनन्या भट्टाचार्य, बेबी कुमारी, कविता भरत, महताब खान, अशोक प्रसाद समेत कई लोग मौजूद थे। आज के आसनसोले नेताजी आई हॉस्पिटल और शशियो फाउंडेशने যৌথ উদ্যোগে শারীরিক পরীক্ষা, চক্ষু পরীক্ষা এবং লোকাল যারা দুস্থ ব্যক্তি আছেন তাদের খাদ্য বস্ত্র দানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এটা কি স্যার আজকে আপনারা প্রথমবার করলেন? এটা নেতাজি হসপিটাল এখানে অনেকবার দিন ধরে কাজ করে যাচ্ছে। শশীয় ফাউন্ডেশন এটা প্রথমবার শুরু করেছে এবং এটা মান্থলি বেসিসে কন্টিনিউ হবে। এটা কি আপনি প্রত্যেক মাসে দেবেন? প্রত্যেক মাসে খাবার যখন রেশন দিতে হবে প্রত্যেক মাসে দিতে হবে। বস্ত্র হয়তো প্রত্যেক মাসে নয়, কিন্তু খাবারটা তো প্রত্যেক মাসে দিতে হবে। তো প্রত্যেক মাস তুলে স্যার আপনারা মানে এই এদেরকে দিবেন না প্রত্যেক জায়গা? না, আমরা না চেঞ্জ করব। আমরা চাইছি যাদের ধরবো তাদের সাথে কন্টিনিউয়াস থাকবো। আমাদের বাড়বে, বেনিফিশিয়ারিজ আরও বাড়বে, কিন্তু যারা আমরা আজকে 36 জনকে সিলেক্ট করেছি তাদের কন্টিনিউ চলবে।